तुम्हारे चरणों में सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं जन्म जन्म माया हूँ, मैं जन्म जन्म पर माया हूँ, तब शरण आपकी आया हूँ। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, तब शरण आपकी आया हूँ। इस भूले भटके जीवों का, इस भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है उस तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, दुखियों का दुख मिटाते हो, दिव्य दृष्टि पर खाते हो, दिव्य दृष्टि पर खाते हो, तब आवागमन मिटाते हो, तब आवागमन मिटाते हो। है मोक्ष मारे चरणों में, आवागमन मिटाते हो। है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है उस तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, बस आप ही का हो जाता है, बस आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, क्या तुम्हारे चरणों में फल मिलता है उस तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
ता है उस तीरथ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। जन्मों का भूला शरण पड़ा, जन्मों का भूला शरण पड़ा, तब आकर तुम्हारे द्वार खड़ा, तब आकर तुम्हारे द्वार खड़ा। काटो सकलो बंधन मेरा, काटो सकलो बंधन मेरा, है निर्मल तुम्हारे चरणों में, है निर्मल तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीरथ का कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम लोग सत्संग की महिमा में एक भजन श्रवण किए। आइए अब आप लोगों के बीच सद्गुरु कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक है और उसी की एक साखी के आधार पर मैं आप लोगों के बीच कुछ विचार प्रस्तुत करता हूँ। सद्गुरु कबीर साहब की साखी है, रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। सद्गुरु इस साखी के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि यह मानव शरीर ही मानो एक रत्न है, इसको यत्न पूर्वक संभाल कर रखो। कबीर साहब कहते हैं कि संसार में जितनी भी चीजें हैं सब मायावी हैं और ये सब कुछ देर में क्षणभंगुर या मिट जाने वाली है, इसलिए यहाँ का अहंकार करना झूठा है। सद्गुरु कबीर साहब इस धरती तल पर एक ऐसे संत हुए हैं जिनकी चर्चा हम लोग तो करते ही हैं, साथ साथ जो बाहर के लोग हैं वे लोग भी कबीर साहब पर रिसर्च आज कर रहे हैं। कबीर साहब को कहते हैं कि वे अनपढ़ थे, तो अनपढ़ की रिसर्च क्यों करते हैं? तो कबीर साहब ने हम लोगों को जीवन जीने की एक कला बताया कि मनुष्य इस संसार में आता है, इस संसार में आकर रत्न किया है, उसी की चर्चा कबीर साहब इस साखी में करते हैं। रतन का जतन करो। कबीर साहब शुरू में कहते हैं यह शरीर ही मानो एक रत्न है और रतन की कीमत तभी है जब आदमी का यह शरीर रहता है। जैसे हम कोई टीवी वगैरह या गहना सोना चांदी इत्यादि जो रत्न है हीरे पोखरा, उसकी कीमत कौन लगाता है? या जीव ही लगाता है। अगर जीव ना हो
तो हीरा रत्न है, कौन बताएगा। उसी प्रकार यह शरीर जो है साधना का घर है, इसको साधना के द्वारा हम अच्छा रख सकते हैं। और जिसका यह शरीर बढ़िया है तो उसके समान कोई रत्न नहीं। कबीर साहब धरती तल पर रहने वाले आदमी से बात करते हैं। हम आप जो हैं सभी एक रत्न हैं। इसी की चर्चा कबीर साहब करते हैं कि संसार में जितने प्रकार के जीव हैं सब मानो एक रत्न है। सब अपने अपने क्षेत्र में एक रत्न है। रत्न इस मामले में सबकी यह जीव ही परख करता है कि अमुक चीज बढ़िया है, खराब है, बढ़िया है, भला है इत्यादि की जानकारी यह जीव करता है, मनुष्य करता है। इसीलिए कबीर साहब ने मनुष्य बनने पर जोर दिया है। हम सबसे पहली बात है कि मनुष्य बना। मनुष्य बनकर हम स्वयं अपनी भलाई तो कर ही सकते हैं, साथ साथ परिवार में, समाज में जो लोग हमसे जुड़े रहते हैं उनका भी भला हो जाता है। जब हमारा भला होगा तो निश्चित है कि हमारे आस पड़ोस के रहने वाले का भी भला होगा। इसीलिए कबीर साहब ने ऊपर वाले जो देवता वगैरह हैं उसको प्राथमिक नहीं दिया है। मनुष्य जो इस धरती तल पर मनुष्य है उसकी चर्चा करते हैं। यह जीव ही काजा सर्वोच्च है। इसीलिए कबीर साहब ने मनुष्य बनने पर जोर दिया। कहीं भी कोई थोड़ा सा इवेंट होता है, कार्यक्रम होता है, जगह जगह सत्संग का कार्यक्रम होता है, उसमें जीव की महिमा ही बताई जाती है कि जीव ही सर्वोच्च है। यही अपने आप को भूल गया, इसीलिए सांसारिक चीजों का यह ज्यादा महत्व देता है। और ये जो सांसारिक श्री अजय साहब कबीर पार्क संस्थान कबीर नगर, प्रीतम नगर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ 20 ಜನ. ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಡುಗೆಯನ್ನೇನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಬಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸತ್ಸಂಗ, ಇವತ್ತು ಸತ್ಸಂಗದ ಮಹಿಮೆ ಈ ಭಜನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಬೀಜಕ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಕಿ ರತನ್ ಕಾ ಜತನ್ ಕರೋ ಮಾಡಿ ಕಸಿಂಗ ಅದರ ವಿಚಾರ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಮಾನವ ಶರೀರ ರತ್ನದಂತೆ, ಮಾನವ ಶರೀರ ರತ್ನದಂತೆ, ಇದನ್ನ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಈ ಮಾಯಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರ, ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಹಾನ್ ಸಂತರು. ಅವರು ಓದು ಬರಹ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಓದು ಬರಹ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಓದಿಲ್ಲ, ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಚನಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ವಿಚಾರನ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮುರುಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ವಿಚಾರ ಅವರು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಪರಂಪರೆ
ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ವಚನ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಬೀರ್ ವಿಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಬೀರ್ ಈ ಒಂದು ಸಾಕಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಅವನು ರತ್ನದಂತೆ. ಈ ಒಡವೆ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ರತ್ನ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಯಾವುದು ನಿಗದಿ ಮಾಡೋದು? ಮನುಷ್ಯನ ನಾಲಿಗೆ. ಅವನ ಅರಿವಿನ ಮೂಲಕ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಲಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಹೇಬ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಸಾಧನೆ ಮನೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಸತ್ಸಂಗ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಳ್ಳೆದು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋ ಕಲೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹುಡ್ತಾ ಇರ್ತೇ, ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇ. ಇದನ್ನ ಕೇಳು, ಸತ್ಸಂಗವನ್ನ ಕೇಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶರೀರವನ್ನ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರತ್ನಗಳೇ ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರತ್ನಗಳೇ. ಯಾಕೆ? ಸತ್ಸಂಗ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮನನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚಾರ ತಿರ್ಗಾ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ, ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ರತ್ನಗಳೇ. ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರತ್ನಗಳಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಧಾರನೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವರು ಆಗದಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಲೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು ಅಂತ. ಯಾರನ್ನ? ದೇವಿ ದೇವತಾದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಇಬ್ರು ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಗುರುವಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದನನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗುರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ವಂದನೆ ಗುರುವಿಗೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಜೀವನ ಸರ್ವೋಚ್ಚನವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾನವ ಜೀವನ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸತ್ಸಂಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇಳೋದು ಬಿಡೋದು. ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಜೀವನದ ಕಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. कबीर साहब कहते हैं कि माड़ी का श्रृंगार, माड़ी कपड़े में जब हम नया कपड़ा कहीं खरीदते हैं उसमें माड़ी चढ़ी रहती है, और जब हम धोते हैं तो खुरदुरापन दिखता है। कबीर साहब कहते हैं उदाहरण द्वारा जिस प्रकार नए कपड़े में माड़ी चढ़ी रहती, उसी प्रकार संसार की चीजें देखने में तो बढ़िया दिखती है, और जैसे ही थोड़ा देर होता है तो बेरंग हो जाता है। जैसे शाम के समय हम बाजार जाते हैं, जब बाजार सजा रहता है कितना बढ़िया चीज दिखती है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं बाजार उजड़ जाता है। उसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं कि संसार की चीजें क्षणभंगुर है। जितनी भी चीजें हमारे हाथ लगती है एक समय में वह बेकार हो जाती है, तो हमारे साथ क्या रहता है उसी की चर्चा कबीर साहब कहते हैं कि
जो हमारे साथ रहता है वह हमारा आपा है। आपा क्या है? शरीर के भीतर जो बोल रहा है वही हर समय एक समान रहता है और यह हमसे कभी छूटता नहीं है, कभी भी छूटता नहीं है। हर समय यह हमारे साथ मैं के रूप में रहता है। जब इस शरीर में जीव रहता है इसी के कारण वह बोलता है, चालता है। जब निकल जाता है तो शरीर धरती में पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो कबीर साहब कहते हैं अगर उस रतन की जानकारी हमें हो जाए और उस जानकारी को हमें प्राप्त करने के लिए संत गुरुजनों का सत्संग ही एक माध्यम है। अगर हम संतों के साथ जुड़ के रहते हैं वह रत्न हमें मिल जाता है और उस रत्न को पाने के लिए हमें अभ्यास और वैराग्य की जरूरत पड़ती है। अभ्यास क्या चीज? जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको लिखने पढ़ने के लिए नहीं आता, उनके जो माता पिता हैं स्कूल में भेज आते हैं कि जाओ पढ़ो लिखो। उसी प्रकार अगर हमें इस जीव के बारे में जानना तो उसके लिए जो संत सदगुरु हैं उनके पास हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है, उनके पास उठने बैठने की जरूरत पड़ती है। उठने बैठने से क्या तात्पर्य है? वे बताएंगे हमें किस चीज का अभ्यास करना है जिसके कारण हम अपने आप में ठहर जाएं। कबीर साहब कहते हैं अपने आप की परख करना चाहते हो तो उस जीव रतन का बोध प्राप्त करो और उस बोध को प्राप्त करने का सरल माध्यम संत है, सदगुरु हैं। इसीलिए हम सदगुरु या संतों के पास जाते हैं। अगर हम देवता के पास जाएं वे हमारी बातों को नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते हैं? हम धरती पर रहते हैं, जो आपस में लोग हैं उनकी भाषा हम समझते हैं और हमारी भावनाओं को वो समझता है। उसी प्रकार हमें कोई दुख है, आपसे चर्चा किए तो आप हमारे पास चर्चा किए। अपने दुख दर्द को इस धरती तल पर रहने वाले ही समझते हैं। उसी प्रकार जो संत होते हैं वे हमारे दुख दर्द को समझते हैं और उससे छुड़ाने के लिए हमें युक्ति देते हैं कि संसार में कैसे रहना, किस प्रकार हमें रत्न की प्राप्ति होगी। यह जीव ही एक रत्न है। सबसे पहली बात तो कबीर साहब कहते हैं कि अन्य रत्न जो संसार में है उसकी जानकारी 2 नंबर में। सबसे पहला रत्न यह मानव शरीर है। इसी की विशेषता है कि आदमी साधना के द्वारा अपने दुख को धीरे धीरे कम कर सकता है। दुख क्या है? सबके मन में कुछ ना कुछ दुख लगा ही रहता है और वह दुख हमारी नासमझी से है, हमारी अज्ञानता से है। दुख हमें क्यों है? क्योंकि हम मन के बहकावे में आ जाते हैं और जो आदमी मन के बहकावे में आता है उसका तो सब कुछ लूट ही जाएगा। यह मन एक चौकीदार है, अगर चौकीदार ही मालिक बन जाए तो नष्ट होना स्वाभाविक है। जब मन की शक्ति जीव देता है तभी यह मन काम करता है। इसीलिए मन एक साधन है, इसका हम सदुपयोग करें। ಇಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ ಸಿಂಗರ್ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಾಟನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಾಟನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇಗ ಧೂಳು ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಧೂಳು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಗ ಅದು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಚಂದ ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ರೂಪನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿಲ್ಲ ಯೌವನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ರತಿ ಮನ್ಮತ್ರ ತರ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇದೀವ, ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಶರೀರ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಬಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ವಸ್ತುಗಳು ತಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ? ಕೆಲವು ದಿನಗಳು. ಒಂದು ಟಿವಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೆಲವು ದಿನ ಹೋಯ್ತು, ಬೇರೆ ಟಿವಿ ತರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಡಕ್ಕ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶರೀರನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿನಾಕಾರಣ ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಶರೀರ ಚಲನೆವನ್ನೇ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅವನು ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೂ ಅಂತೀರಾ, ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಜೀವನ ಇರೋವತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಫುಟ್ಬಾತ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ? ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಎತ್ತಾಕ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಎತ್ತಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಆತ್ಮ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿರಿ. ಅದು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧುಗಳು ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರುಗಳು ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅವ್ರು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈರಾಗ್ಯನ ನೀವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ, ಆತ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು, ಸಂತರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ರತ್ನದಂತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸತ್ಸಂಗದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಬೇಕು. ನೀವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ? ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದಾರ? ಏನೋ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ ನನಗೆ? 60 ವರ್ಷ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಡಿದಾರ ದೇವರು? ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ಅಲ್ಲಿರೋ ಪೂಜಾರಿನೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅನ್ಸಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ. ಕೇಳೋರು, ಸುಖ ದುಃಖನ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಸಹ, ಸಂತರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರವರು. ಮುಕ್ತಿಯ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮುತ್ತು, ರತ್ನ, ಹವಳ, ಚಿನ್ನ, ಅವಳೆ ಅವೆಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ರತ್ನ. ಅದೇನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಳಗಡೆ ಅದು ಬೇಡ. 1ನೇ ನಂಬರ್ ರತ್ನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ವರೂಪ ಬಂದಿದೆ, ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರಗಳು, ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬ ಕಾವಲ್ಗಾರನ ಮಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವನೇ ಮಾಲೀಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಚೌಕಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವಲುಗಾರ. ಆ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗ, ಇದು ಸದ್ಗುರು ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸದ್ಗುರು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಅವರು ಏಕಾಂಗಿ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರು ಏಕಾಂಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರನೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ನೀವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾರು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಚೌಕಿದಾರವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಮೂಲಕ? ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ, ಸತ್ಸಂಗದ ಮೂಲಕ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. हमारे जीवन में कबीर साहब एक ऐसे संत हुए जिन्हें सही सही आदमी को इतना निर्भ्रांत करने का प्रयास किए कबीर साहब कि आदमी के जीवन में कहीं कोई भ्रम का जंगल ना। भ्रम का जंगल क्या है? जब आदमी के पास अज्ञान रहता है तो वह सही से देख नहीं पाता। जैसे अंधेरे में हम चेहरे को नहीं देख पाते, उसी प्रकार जब विषयों की आसक्ति हमारे मन में रहती तब हम अपने आप का अनुभव नहीं कर सकते। इसको दूर करने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। और गुरु यह जो शब्द है यह दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जो शक्ति हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको हम गुरु कहते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत से गुरु की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली बात जो गुरु है, सबसे पहला गुरु माँ को माना जाता है, उसके बाद पिता होता है। तो कबीर साहब ने माँ का दर्जा तो बढ़िया से गिनाया ही। जितने भी वेद शास्त्र हैं माँ की महिमा का बखान करते हैं। माँ की इतनी महिमा है उससे हम ऋण नहीं हो सकते हैं, उसका ऋण नहीं चुका सकते हैं। और साथ साथ माँ की महिमा के साथ साथ जो हमें और ज्ञान देते हैं, अक्षर क्या ज्ञान देते हैं, कोई चीज़ हम नहीं जानते हैं उसकी जानकारी देते हैं, उसकी भी महिमा है, उसका भी महत्व है, उसका महिमा कम नहीं है। अगर कोई हमें धर्म के मार्ग में लगाता है उसकी भी महिमा है। और कोई हमें धर्म के मार्ग में लगाकर हमें जीवन जीने की कला बता देते हैं, परिवार में हमें कैसे जीवन जीना, तो कितनी बड़ी महिमा है। उसी प्रकार हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। और गुरु हमारे शब्द के माध्यम से हमें निशब्द में जाकर अपने आप में स्थिति करा देते हैं। इसीलिए ध्यान की इतनी महिमा है। कहते हैं अगर आपको दुख से छूटना है तो ध्यान का सहारा लीजिए। घर में जब भी आप काम से फुर्सत पा जाते हैं तो कुछ समय ध्यान में बैठ जाइए, चिंतन कीजिए कि संसार में मेरा क्या है। अगर आपको इस संसार में हर समय प्रसन्नता से रहना है तो हर समय आपको विचार करना पड़ेगा कि संसार में मेरा क्या है। अगर सिर्फ एक यही मन में आ जाए कि मेरा क्या है इस संसार में, तो हमें पता चलता है कि ध्यान में मेरा क्या है। ध्यान जब भी कोई आदमी करता है, जब उनसे मन पर निशब्द की दशा आती है कि जहाँ मन के विकार नहीं रहते हैं, वहाँ इतनी प्रसन्नता का अनुभव होता है या
स्वयं हम अपने आप में अनुभव कर सकते हैं। इसकी चर्चा संत जन अपने रहनी के माध्यम से, विचार के माध्यम से प्रकट करते हैं कि आदमी को उससे एक बल मिलता है। बल क्या मिलता है कि ध्यान जब भी आदमी करने बैठता है, उसके मन में इतने विचार आ जाते हैं तो वह ध्यान से उब जाता है। सोचता था कि नहीं, ध्यान करता था तो वही बढ़िया था, जब मैं ध्यान करने लगा ना जाने मन में कौन से ऐसे विचार आ जाते हैं कि मैं बैठ भी नहीं पाता। तो संत जन कहते हैं धीरे धीरे अगर अभ्यास करोगे वे विचार धीरे धीरे कम हो जाते हैं। जैसे बच्चा पहले तो खड़ा होने के लिए नहीं जानता है, तो वह धीरे धीरे चलता है, एक पग आगे बढ़ा, दो पग, ऐसे करते करते धीरे धीरे चलना सीख जाता है। उसी प्रकार अगर हम रोज कुछ समय निकाल कर ध्यान करेंगे तो निश्चित है मन में जो विचार आपको परेशान करते हैं धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं आपको अगर अपने परिवार में रहते हैं, सब आदमी परिवार में रहते हैं, हम लोग भी तो परिवार में ही रहते हैं, संत गुरुजनों के परिवार में रहते, आप लोग अपने घर में रहते हैं, तो कहा जाए सब एक परिवार या संघ के रूप में रहते हैं। तो परिवार में रहकर हमें कुछ क्षण ऐसा भी निकालना चाहिए कि जब आपस में हम लोग चर्चा करें, सत्संग करें, सदग्रंथ का पाठ करें, उससे एक अच्छा माहौल बने। जब घर का माहौल बढ़िया रहता है, जब हम बाहर निकलते हैं तो यही प्रभाव हम बाहर भी छोड़ते हैं। आदमी के पास जो चीज रहेगा वही चीज वह बाहर भी देगा। आदमी के पास अगर अच्छे संस्कार हैं तो वह बाहर भी अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता है। अगर हमारे मन में ही गलत विचार घर कर गए हैं तो बाहर हम वही विचार फैलाएंगे। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं अगर आपको अपने आप में विश्राम पाना है, और जो भी आदमी अपने आप में विश्राम पाया है वही इस रतन को पा सकता है। रतन पाने के लिए कबीर साहब शर्त क्या देते हैं, माड़ी का श्रृंगार, कि संसार में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है सब क्षणभंगुर है या कुछ देर में हमारे हाथ से निकल जाती है। देखते हैं कि जैसे हमारे पास कहीं से धन आ जाता है, क्या वह धन हमारे पास रहता है? आज आपके पास है, कल दूसरे के पास चला जाता है। एक जगह वह स्थिर नहीं रहता है। लोग उनके पीछे सोचते हैं कि यह अस्थिर रहे, लेकिन ऐसी है कि वह चारों तरफ चक्कर मारते रहे। उसी प्रकार संसार की चीजों की दशा है, हम जितना पकड़ के रखते हैं उतना हमसे छूट जाता है। तो उससे छोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें विचार करना चाहिए कि ये चीजें कुछ देर में हमसे बिछुड़ जाएगी, इसलिए मन पर विशेष प्रभाव ना रहे, आएगा और जाएगा, यही इनका काम है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं संतो आवे जाए सो माया। कबीर साहब माया की सरल परिभाषा ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂತರು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ಕಳೀತಾರೆ, ಭ್ರಾಂತಿನ ಕಳೀತಾರೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಭ್ರಮೆ ಎಂಬ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಿರುತ್ತೋ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೋ? ಕತ್ಲು. ಎಷ್ಟೇ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಜಳಜಳ ಅಂತ ಇರಲಿ, ಬಿಸಿಲು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬೆಳಕೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ
ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ಕತ್ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯದ ಆಸಕ್ತಿಗಳೇ ಕತ್ತಲು. ವಿಷಯದ ಆಸಕ್ತಿಗಳೇ ಕತ್ತಲು. ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ವಿಚಾರ, ಕತ್ತಲಿನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಗುರುನೇ ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ಗುರು, ತಾಯಿ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕತ್ಲೆನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಜೀವನ ಎಂಥದ್ದು, ಕತ್ತಲೆಮಯ, ಇದು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಸತ್ಸಂಗವನ್ನೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಗುರುಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ಗುರುಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ಗುರು ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನವರು ತಿಳಿಸಿದಂತ ಸದ್ಗುರು ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಗುರು ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ಗೆ 4 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು, ಶ್ರುತಿ ಗೋಪಾಲ್, ಜಾಗು ಮೋಹನ್, ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್, ಅವ್ರ ಧನಿ ಧರ್ಮದಾಸ್. ಎಲ್ಲರ ಮೂಲ ಒಂದೇ, ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಅವ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 7 ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಚಿಂತನೆ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ. ಧ್ಯಾನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕನೂ ಸಹ ಇದೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದ್ ಬರೋರು ಒಂದೊಂದಿದೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಗೊಂಡು ಓದಿ. ಧ್ಯಾನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಭಿಲಾಷ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬರೆದಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ವಿಚಾರವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಮನನ ಮಾಡಿ. ಧ್ಯಾನದ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವುದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಡೀರಿ. ಅದು ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನು ಶಬ್ದ, ಏನೇನು ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಸಂಗ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಮೊನ್ನೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ, ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಸುಖ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಬಯಕೆಗಳು, ಇಚ್ಛೆಗಳು ತಕಡಿ. ನೀವು ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಖ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಮನನ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡಿ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದು ಬಂತು ವಿಚಾರ. ಅವರವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ವಯಲಿನ್ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಆಗ ಅದ್ರ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಮಾನವ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಯಲಿನಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅದು ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡೋದು, ಜ್ಞಾನ ಮಾಡೋದು, ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ದು, ನಾಳೆ ಬೇರೆಯವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ದು, ನಾಳೆ ಬೇರೆಯವರು. ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ನೆತ್ಕೊಂಡ, ಅವನು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಾನ, ಅದು ನಮ್ದು ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿದ್ದವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಜಗಳ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು 3-4 ಜನ ಅವ್ರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಜವಾಬ್ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 3-4 ಜನ ಇದ್ದವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ನು ನಮ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಏನೋ ಅಂತ ಮೂರು ಮಾತಾಡದೆ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ದು, ನಾಳೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು. ಇವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೂ ಸ್ಥಿರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಸ್ಥಿರ ಅಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಸಂಗ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. नहीं अभी कर लीजिए, अभी टाइम है। हाँ अभी 15 मिनट है, हाँ कर लीजिए। कबीर साहब कहते हैं कि आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। कबीर साहब कहते हैं आया कबीरा। कबीर साहब अपने आप का संबोधन करते हैं कि जीव इस संसार में आता है, सब लोग आए हैं। कबीर साहब कहते हैं सब लोग आकर भी कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कि यहाँ आकर किसी का अहंकार नहीं करते हैं। किसी के पास बहुत धन मिल जाता है, सोचते हैं आ गया धन चला जाएगा, इसका हमें क्या अहंकार करना। और किसी को बढ़िया पद मिल जाता है, सोचते हैं थोड़े दिनों का है, मिल गया है तो निभा लें बढ़िया से। कोई माँ बन जाती है, कोई पिता बन जाता है तो थोड़े देर में बच्चे का लालन पालन 15-20 साल करती है, फिर वो अपने रास्ते चल देता है। उसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं मनुष्य इस संसार में आता है, इस संसार में आकर हमें ऐसी रहनी बनानी चाहिए, जब हम इस संसार से जाने लगें तो हम हंसते हुए जाएं। कबीर साहब ने इस बात को कितनी बड़ी गहराई से सोचा होगा, कितना बड़ा संदेश साहब कहते हैं कि मनुष्य छोटे बच्चे जब इस संसार में आते हैं तो परिवार के लोग खुशी मनाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि अब तुम इस संसार में आ गए हो, ऐसा काम करो जब तुम चले जाओ तो तुम्हारे जाने के बाद उनके आंखों में आंसू आ जाए, ऐसी रहनी बना के जाओ। उसी प्रकार कबीर साहब ने इस संसार में आकर कहते हैं कि इस शरीर को धारण करके सबने मैली कर दिए इस शरीर को, लेकिन दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। कबीर साहब ने कहा है कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धरी दीनी, मतलब जैसा मैं इस शरीर को पाया था फिर वैसा ही लौटा दिया। अगर कोई आदमी हमें सामान रखने के लिए देता है, अगर हम उसी प्रकार उनको लौटा देते हैं, जैसे कोई आपसे ऋण के रूप में पैसा मांगता है,
आप जितना वह दिया है उतना तो लौटाते ही हैं, साथ साथ कहते हैं कि इतना दिन रखे थोड़ा और रख लो, तो उसकी विशेषता। उसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं आया कबीरा, इस संसार में जीव आता है तो यहाँ रहकर थोड़े समय में हमें चल देना होता है, इस बात को हमें ध्यान देना। कबीर साहब हम लोगों को जीवन जीने की कला बताते हैं। संसार में आया कबीरा फिर गया, जो भी आएगा वह फिरेगा ही। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जात जंजी। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि संसार में राजा भी आएगा और रंक भी आएगा, सब देते हैं। अमीर भी आते हैं, गरीब भी आता है, सब आते हैं। कबीर साहब कहते हैं लेकिन आने आने में फर्क है। कबीर साहब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले। कबीर साहब कहते हैं एक आदमी सिंहासन पे चढ़ के जाता है। सिंहासन पे चढ़ के जाना क्या है? जो आदमी अपने संस्कारों को बढ़िया बना लेता है वह कहा जाए कि सिंहासन में चढ़ के जाता है, और जो आदमी अपने संस्कारों को गलत बना लेता है उसके लिए तो संसार में नरक है ही, साथ साथ जब वह चला जाता है वहाँ भी उसे नरक मिलता है। तो कबीर साहब ने कितना बढ़िया संदेश दिया है कि आया कबीरा फिर गया। कबीर साहब कहते हैं मैं इस संसार में आ गया हूँ, या हम लोगों को कहते हैं कि जितने भी लोग हम लोग हैं जाने वाले हैं, कोई भी संसार में आता है तो वह इस संसार में सब दिन के लिए नहीं रह सकता। कबीर साहब ने रमैनी में कहा गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता इसी धना, जात कौरवे लागू न बारा, गए भोज जिन साजल धार, गए पांडव कुंता ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमती ठानी, सर्व सोने की लंका उठाई, चलत वार कछु संग ना लाए। कबीर साहब कहते हैं गए राम और गए लक्ष्मण। कबीर साहब कहते हैं राम जी चले गए, लक्ष्मण जी चले गए, और उनके साथ रहने वाली सीता माई भी चली। कबीर साहब कहते हैं गए राम और गए लक्ष्मण, संग न गई सीता इसी दाना, जात कौरवे लागू न बारा। कबीर साहब कहते हैं कि कौरव भी चले गए और बांधल गए भोज जिन साजल धारा, कहते धारा नगरी जो राजा भोज ने कहते बना हुए भी चले गए। कबीर साहब क्या कहते हैं कि आया कबीरा फिर गया। कबीर साहब कहते हैं कि जो भी संसार में आया उसे एक दिन यहाँ से जाना पड़ता है। इस बात को हमें याद रखना कि हम इस संसार में सब दिन के लिए नहीं आए हुए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? देखते हैं हमारे जो माँ बाप थे वे अभी हैं, और जो हमारे दादा थे, परदादा थे, अन्न थे, पितामह थे, वे आज कहाँ दिखाई देते। इससे तो स्पष्ट होता है कि आया कबीरा फिर गया, कि जो भी इस संसार में आया वह चला जाता है। इस बात को अगर हमें ध्यान में रखें, चाहे कोई भी ऐसी समस्या आ जाए तो हमें कोई दुख नहीं हो, कि आना जाना तो संसार का काम है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा रत्न तुम प्राप्त करो जिस रत्न को पाकर संसार का कोई भी दुख जो मन को दुखी करता है वह हमें ना हो। वह कब नहीं होगा? जब
हमें इस शरीर रूपी रत्न के भीतर आत्मबोध हमें मिलेगा, अपने आप की परख होगी। इसी आत्मबोध के कारण ही महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपने माने हुए घर को छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। उनके जीवन में समस्या क्या थी? वह सोचते थे कि आदमी जन्म लेता है, कुछ देर में जवान होता है, फिर मर जाता है, तो सत्य क्या है? और उसी सत्य को प्राप्त करने के लिए 6 वर्ष तक कठोर तपस्या का सहारा लिया। 6 वर्ष तक अपने शरीर को इतना तपाए कि चलना फिरना उठना बैठना उनके लिए मुश्किल था, पानी पी नहीं सकता था। एक दिन भगवान बुद्ध जब पानी पीने के लिए जा रहे थे, एक वीणा की आवाज सुनाई दी। तो वीणा की आवाज आई कि अगर वीणा की आवाज तभी होती है अगर कुछ उनके तार अगर ज्यादा कस दिए तो आवाज नहीं निकलती, और कहीं मध्य में अगर तार को एडजस्ट किए तो बढ़िया आवाज देती। तो उनके मन में विचार चला कि शरीर को मैं बहुत तपाया हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको बीच में रखना चाहिए। बीच में रखने का मतलब क्या है? शरीर मिला है तो शरीर में भोजन पानी दो और शरीर को बढ़िया रखो। इसी को कबीर साहब कहते हैं रतन करो। जतन जो कबीर साहब कहते हैं कि शरीर को रत्न कैसे? शरीर को ज्यादा तपाना नहीं, मतलब ज्यादा तपाने का तात्पर्य क्या है? इसको भूखे मारना नहीं, उपवास द्वारा। आदमी सोचता है कि उपवास रखूंगा तो मुझे भगवान मिल जाएगा। तो वही बात भगवान बुद्ध को जानने में 6 वर्ष तक लगे और उन्होंने शरीर को तपाना छोड़ दिया और मध्यम मार्ग का अवलोकन किया, और एक समय उन्होंने अपने आप को पा लिया, उस रतन को प्राप्त कर लिया कि संसार में सत्य क्या है। और उसी सत्य को कबीर साहब कहते हैं जतन करूं। तो कबीर साहब कहते हैं कि रतन का जतन करूं, माणी का श्रृंगार। ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯಾ ಕಬೀರ ಫಿರ್ ಗಯ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಹಂಕಾರ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಧನವಂತನು, ನಾನು ಅಂಥವನು ಇಂಥವನು ಪದವಿವಂತವನು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ದಿನ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಾ ಕಬೀರ ಫಿರ್ ಬಂದ ಹೊರಟೋದ, ಬಂದ ಹೊರಟೋದ. ಇನ್ನು ಪರಿವಾರದವರು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಪರಿವಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಖುಷಿ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಹ ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದೇನು? ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ರಾಜ, ರಂಕ, ಫಕೀರ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನು ಹೊರಟಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಭಿಕ್ಷುಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅವರವರ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಂದಂಥವರು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲೇ ಹಂಗೇ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅವನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಡವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಡವನಾಗಿ ಸಾಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ? ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಅವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೆಲವರು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟ, ನರಕ, ಬೇರೆ ನರಕನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನರಕನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ.
ರಾಮನ ವಿಚಾರ ಹೇಳು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಿಚಾರ ಹೇಳು, ಕೌರವರ ವಿಚಾರ, ಪಾಂಡವರ ವಿಚಾರ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರ ಈಗ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಆ ಕತೆಗಳೇ ಸುಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಈಗ. ಕತೆಗಳೇ ಸುಳ್ಳೆ, ಕತೆಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು? ನಮ್ಮ ತಾತ ಇದ್ದಾರ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರ, ಹಂಗೆ ಅವರು ಸಹ, ಹಂಗೆ ಅವರು ಸಹ ಬಂದರು, ಇದ್ರು, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊರಟೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಪ್ಪ ಹೊರಟೋದ್ರು 30 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು, ಇವಾಗ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ? ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗೆ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನ ಮಾಡಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖ, ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರೀರಿಕ ದುಃಖ, ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖ ಇವೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಬೋಧೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಬೇಕು. ಬೋಧೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯೋದು. ಆಗ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಯಾವುದು ಅನಿತ್ಯ, ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ, ಯಾವುದು ಆತ್ಮ, ಯಾವ ಅನಾತ್ಮ, ಯಾವುದು. ಬುದ್ಧನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವನು ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಸಾರಥಿ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೃದ್ಧನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮರಣ ಹೊಂದಿರೋನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ರೋಗಿಷ್ಠನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಬಡವನ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ನು ಅಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರೋ ಸಹಜ. ನನಗೂ ಬರುತ್ತಾ, ನಿನಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿನಗೂ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ರಾಜ ಕುಮಾರ, ನಿನಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ನೀನು ಒಂದಿನ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇದ್ರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ. 6 ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಇಲ್ದಿರ. ಏನಾಯ್ತು? ಅವ್ನು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೀಣೆದು ಶಬ್ದ ಬಂದಂತೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ. ವೀಣೆ ನುಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಲಕರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವೀಣೆ ನುಡ್ಸೋನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹಿಡ್ಕಂಡ. ಮಧ್ಯಮ, ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ತೀರಾ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು, ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಸರೋದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ನಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿದ. ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶರೀರನೂ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಆದರೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೂಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೂಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಸಂಘ ಮಾಡಬೇಕು, ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಸರ್ 5 मिनट बोल के रुक लीजिए बस. आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार. कबीर साहब इस बात को बताते हैं, मानव शरीर हमें मिला है यह साधना करने के लिए. जब हम अपने आप की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें शरीर को सबसे पहले स्वस्थ तंदुरुस्त रखना होता है. यह पहला कहते हैं कि संसार में पहला सुख क्या है? तो पहला सुख है, पहला सुख निरोगी का है. पहला सुख जो है वह जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, इसको कहते हैं शरीर में पहला जो स्वर्ग है. शरीर जब बढ़िया रहता है तो यह पहला स्वर्ग है. और दूसरा सुख क्या? घर में कछु माया. और शरीर रूपी घर को चलाने के लिए हमें कुछ संसार की चीजों की भी जरूरत पड़ती है. इसको दूसरे नंबर पर. तो क्योंकि जब शरीर बढ़िया होगा तभी हम
संसार की चीजों का उपयोग या उपभोग कर सकते हैं। अगर कहीं हमारा शरीर ही बढ़िया हो तो बढ़िया भोजन क्या करें। देखते हैं किसी किसी आदमी को भूख ही नहीं लगती, रात में नींद ही नहीं आती है, कहते हैं कि रात में मुझे नींद नहीं आती है। तो नींद नहीं आने का और विशेष कारण है, लेकिन सबसे पहली बात है शरीर स्वस्थ नहीं है, तभी बढ़िया नींद नहीं आती। अब छोटे छोटे बच्चे देखते हैं घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, जब नींद आती है तो माँ के गोद में सो जाता है, वो कभी नहीं कहता मुझे नींद नहीं आती। और जब वही आदमी बड़ा हो जाता है, जब शरीर की अवस्था, तो उसे घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि नींद नहीं आती है तो शरीर से कुछ हमें काम करने की जरूरत पड़ती है। शरीर को हम एक जगह स्थिर करके नहीं रख सकते, क्योंकि शरीर कर्म प्रधान है। इसमें जो इंद्रियां हैं, मन है, ये बड़े काम की चीज है। अगर आदमी के पास ये चीजें ना हो, हम अन्य चीजों के बारे में नहीं जान सकते हैं। जैसे कोई कहे कैसे नहीं जान सकते हैं, जैसे आंख हमारे पास ना हो तो अन्य चीजों को आपके या संतों के दर्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये आंख साधन हुआ कि नहीं। उसी प्रकार कान है, जीभ है, ये सब का हमारे जीवन में उपयोग है। कबीर साहब कहते हैं कि अगर हमें रतन प्राप्त करना है तो इस शरीर को शरीर तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ तंदुरुस्त जिनका शरीर है तो उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, और जिसका शरीर बढ़िया है, काम बढ़िया से कर रहा है, तो उसके जीवन में तो अन्य सुख तो समय मिलता रहता है। सबसे पहला सुख तो शरीर का, कहीं जाना हो आराम से चले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। और कहीं शरीर में कोई हमें व्याधि आ जाती है तो देखते हैं हम खाट से उठ नहीं पाते। कहीं बाथरूम में जाना हो तो दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, तभी हम शरीर के अन्य क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो शरीर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है, और जो आदमी इसका उपयोग करना सीख जाएगा तो वह आदमी रतन भी पालेगा। इसीलिए कबीर साहब हम लोगों को बताते हैं कि अगर हमें रत्न प्राप्त करना है तो सबसे पहला रत्न यह शरीर है, और इसके साथ साथ हमें अंतिम रत्न जो हमसे कभी बिछोड़ता नहीं, वह हमारी आत्मा है, हमारा आपा है। उसको पाकर हम अपने आप का सुख का अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए हमें निरंतर सत्संग में लगने की जरूरत है, संतों के संग करने की जरूरत है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। ಮಾನವ ಶರೀರ ಬಂದಿರೋದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂದು ಹೋಗಿ ಆಯುಷ್ಯ ಕಳೆದು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಧನೆ. ಯಾವುದ್ರ ಸಾಧನೆ? ಆತ್ಮದ ಸಾಧನೆ, ತಿಳಿಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಶರೀರ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ, ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೆ ವಯಸ್ಸಿರವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ವಯಸ್ಸಿರುವಾಗ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಯವರು ಬೈಯೋರಂತೆ, ಹನುಮಾನ್ ದಾಸ್ ಬೈತಾರಂತೆ, ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಅಂತ ಬೈಯೋರು, ಸೋಂಬೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಬೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 15 ಕೆಳಗಡೆ 2,90,000 ಕೋಟಿ ಸಾಹುಕಾರ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸಹರ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಂತಿಮ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರ ಅವರು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಸುಖ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದು. ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ಆ? ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ. ಎರಡನೇ ಸುಖ ಮನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ. ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಹಾ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ನೀವು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಳೇನ್ ಬಂದು ಜೀವನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದುಡಿಬೇಕು, ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇದ್ರೇನೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಶರೀರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಿರುಗಾಡ್ಬೇಕು, ಸತ್ಸಂಗ ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಶರೀರಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಬಸವನಗುಡಿ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಏನು? ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಚರ್ಮ, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸತ್ಸಂಗ ಭಜನೆ ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ 6 ದಿನ 100 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. 100 ಜನ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳೋದು ಅದನ್ನ ತಡೆಯಿರಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೋವು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದೆ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೃಢವಾದ ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ದೃಢವಾದ ಒಂದು ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಶರೀರನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್ಸಂಗ, ಧ್ಯಾನ, ಚಿಂತನೆ, ಮನನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓದ್ಬರೋರು ಓದಿ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಓದಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರ, ಸ್ವರೂಪದ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ಸಂಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ಸಂಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಶರೀರ ಒಂದು ರತ್ನ ಅಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರತ್ನ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ರತ್ನದ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ವಿಲೀನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಈ ಅಪಾರವಾದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಶ್ರೀ ಅಜಯ್ ಸಾಹೇಬರು. ಇವರಿಗೆ ನೆರೆದಿರೋ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ವಂದನೆಗಳು. ಮಂದಗಿ ಸಹಾಯ ಹೇಳಿ ನೀನು ಈಗ ಹೇಳೋದು ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಶಯ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರ, ಎಲ್ಲಾರು ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮುನ್ನೆಪ್ಪನವ್ರು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಮುನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು
भगवद्गीता बरोबर चितपलग्न असा समाधी स्थिती असते हां हा समाधी स्थितीಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನದ ವಿಚಾರ ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೊಂದಿನ ನಾವು ಹೇಳೋಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ बोलो सद्गुरु देव की जय सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय सद्गुरु श्री हनुमान दास साहेब की जय गुरु माता जी की जय सर्व संत महंत की जय మేము రిటైర్మెంట్ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ